थानाय 9 आगस्टनि सालमारिवा कलकाता आरजिकर मेडिकल कलेज खरगसा बुरी डक्टरनि मांकति मानखा मेडिकल रिपोर्टआव सावै मानखा जे आ बुरी डक्टरनो रम्फेरेwi बwtharka हनै अ पातिमुंनो तयै हाकत रगैनो प्रोटेस्ट खलाय तंग डक्टर स्ट्रकनि गोबांमा बदल रक आबरी इंगैनो 5 सालनि 11 नि सिमे 12 जरा प्लेक कार्ड न तयै दामसानि बागै प्रोटेस्ट खलायका ऑल त्रिपुरा गभर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन सालग्रा हांकर कमिटिनि मेंबर स्ट्रक धर्मनगर हांकर साकामनकनि ट्रमा सेंटर बुसकांगो आ सालो प्रोटेस्ट खलायका बरक आ सालो मानजाखा ऑल त्रिपुरा गभर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन सालग्रा कमिटिनि प्रेसिडेंट डॉक्टर सन्दीप रॉय ऑल त्रिपुरा गभर्नमेंट डॉक्टर एसोसिएशन सालग्रा कमिटिनि एडिटर डॉक्टर आशीष दासनो खबै कुबुनि डॉक्टर स्ट्रक आ सालनि प्रोटेस्ट मानजानाय खरगसा डॉक्टर साका बरक आ बुरै डॉक्टरनि नुखुंनि लगी तंगो रम्फेरेनाय रकनो दाक्तिनो सातुपु दिनानि बागै सानलायका बरक আমরা চাই যে মৃতার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি এই পরিস্থিতিতে আমরা চাই যে মৃতার যে মৃত্যুর কারণে তদন্ত হোক সুষ্ঠুভাবে এবং তার ত্বরান্বিত বিচার প্রক্রিয়া শুরু হোক যাতে যারা ক্রিমিনাল তারা শাস্তি পায়। আমরা পরিবারের সঙ্গে আছি সবার সঙ্গে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মীদের সংগঠন চিকিৎসা সংগঠন আমরা তাদের পাশে আছি তারা যে আন্দোলন করছে স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তার জন্য সুস্থ পরিবেশের জন্য এবং যে আন্দোলন চালিয়েছে তাদের প্রতি আমরা সমবেদনা এবং তাদের সঙ্গে আমরা সলিডারিটি প্রকাশ করছি। আমরা চাই যে হসপিটালে চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যকর্মীরা নিরাপত্তায় কাজ করুক তার জন্য আমরা আপামর জনসাধারণ এই সমাজের প্রতিটি সুস্থ সুপ্রতিসম্পন্ন মানুষকে আমরা আহ্বান করছি তারা যেন আমাদের কাজে সাহায্য করেন যাতে আমরা আরও ভালো পরিষেবা দিতে পারি। साकबायथनि डिउटिनो मेनेज खलायलायैनो आसालनि प्रोटेस्ट खलायजाका हनै साका आसाला डॉक्टर साकाम तांग बेदनि सेबरक ब मानजाखा बियो रिपोर्ट कखरान।